picture muna. Tapos saka natin. Video po yan, video. Video na rin po yan. Okay. Ayun, hindi po siya tampering na, wala po siyang bukas. Okay, stop mo muna. Hindi, sige, diretso na po, tapos buksan niyo po sa likod. Hindi mahaba eh. Sige po, okay lang po. Hindi ma-forward natin sa ano, dun sa kanilang website. Okay, go na. Okay na po. Sa item lang, sa item lang. Akin lang, mag-protection ko lang din. Kasi ano ba tong unit na to ba? Hindi ko po alam eh. Nakalagay lang po, Tecno Mobile. Okay. Naku, kabalo po eh. Opo, yan po, Tecno Mobile. Tapos, pagka Tecno Mobile, pagbukas na ba ito? Makikita lang po yun, sir, pagkasinyado po yung ano. Kaya nga eh. Ay, malaking halaga kasi. 13,000, pero mo yan. Video natin, sir, silyado. Ayan. Okay. Ayan, silyado, sir. Silyado siya. Silyado na, diba? Opo, ayan po. Okay, sige, sige. Silyado po. Okay. Sige, sir, open nyo. Okay na yun, okay na yun. Okay na po. Ito na oh. Ano na po ah?